जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। तो फ्रेंड्स चलतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा। माँ माँ ये कौन कर तो फ्रेंड्स बर्तमान देखु सी माँ सब कम उपर कार्यक्रम चलो केते सुंदर ये नाड़ुगा गछ लगे ये केते दिन हो माँ 15 दिन हो ना बड़ नाड़ुगा। अच्छा अच्छा यहाँ किस नौटिया ना नौटिया पड़ी नुआ पड़ी हौ। तो फ्रेंड्स बर्तमान ये देखु कुंदरी ये कुंदरी फूल आसीगला केते सुंदर फूल आसीगला कड़ भी सब बाहर पड़ी पूरा छेन छेन हो जाए। माँ ये वर्षिका ना आर वर्षिका लो हाँ। तो फ्रेंड्स ये आउ गोटे शाग तला देखु नुआ पड़ी वर्षा टी नष्ट हो गला माने खराब हो गला नहले ये भी आ 5-6 दिन भीतर हो ना केते सुंदर सब होठी बोईताल बोईताल चाष कले टी मन खुशी हम आठी हूँ बोईताल आठी हूँ टक भेंडी खटा भेंडी ये टक भेंडी आईटा कौन जन्नी एपटे जन्नी सब जन्नी लगाई धरी ना धर आठी तो नुआ माटी पड़ता पुई देखते केते सुंदर छनछनिया पुई आठी पुई देखु केते सुंदर पुई जाओ खुशी लगे सकाल सकाल उठिकी देखी पड़े खुशी लगे ये एठी तो पूरा सुसुंडी शाग सुसुंडी शाग केमती देख केते छन छन पूरा ग्रीन देखा आएपटे यहाँ कि गछ लो माँ यहाँ कखारु फूल भी आसीगला। तो फ्रेंड्स देखो फूल भी आसीगला फूल भी फुटिला आ फ्रेंड्स देखो कदली गछ मुझे लगे कदली गछ को हाणिकी लगे सी भी बाहर पड़ला एटा तार मूलर गजा बाहर कदली मूलर बाहर एटा भी तार ही मूलर बाहर। तो फ्रेंड्स आपण मैंने भी एमती चाष करूँ मन खुशी रही आगू कौन कौन अच्छी देखा यहाँ गोटे माँ लगे आंध्रा वाला गोटे केते सुंदर। तो फ्रेंड्स आउ गोटे शाग देखु देखु खुशी लगे टी बाड़ी ये सब जिनस गुड़ा करने को। तो फ्रेंड्स यहाँ गोटे प्रकार शाग देखु ये गोटे प्रकार शाग ये सब ये कि शाग एत बड़ बड़ डेंगा कुशला देखु केते ये सब कुशला केमती सब डेंगा डेंगा हो जाए। यहाँ हूँ बोईताल देखु फ्रेंड्स बर्तमान बोईताल यहाँ गोटे भेंडी गोटे छोटे यहाँ देख फ्रेंड्स केमती देखा शाग केते सुंदर माँ यहाँ केते दिन आ रही। तो फ्रेंड्स बर्तमान भेंडी आसीगला फूल भी आसीगला देखु केते सुंदर फूल आपटे भी फूल आसीगला सब ये भी फूल हो गला सेठी भी फूल माँ भेंडी गछ एत बड़ बड़ केमती हो गला लगा दे बोलते बहुत बड़ बड़ हो गला मणिष नेखा हो। तो आज फास्ट ओपनिंग है बेसी बाहर ना अल्प स्वल्प बाहर एतिक भेंडी 5टा बाहर। तो फ्रेंड्स आउ गोटे जिनस देखु केमती कलरा केमती कलरा है देखो कलरा ये हूँ सब छोट 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 लगी सब कलरा कसी ये सब कलरा। तो फ्रेंड देखो यहाँ माँ केतेटा गछ लगी गोटे गछर कलरा केमती देखो फ्रेंड्स यहाँ गोटे गछ ये भी कसी केते लगी देखो मुझे भाभी नी एत सुंदर हम बोले यहाँ गोटे गछ पड़ा गोटे गछ से केते एपटे ये तो जीक अधिक खंडे मोमो से खुशी होता मुझे बुझी पार नी। तो फ्रेंड देखो गोटे गछ किंतु केते जिनस कलरा। तो फ्रेंड्स आज परिवा बाड़ी वीडियो सरीगला आगू कौन हम देखा
ହଁ ନମସ୍କାର ସାର୍। ହଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିବ କଣ କଥା ବୁଝିବା ଟିକେ ଆଉ ଏବଂ ଚାଲୁ ବସିଛନ୍ତି। ଓ ସାର୍ ରଖୁଛି ହଁ କଣ ହେଲା? ରୋଷେଇ କରିବ? କଣ ରୋଷେଇ କରିବ? ତମେ ଯାହା ପରିବା ଦବ ତାହା ରୋଷେଇ କରିବି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଜୁ ଏତେ କଞ୍ଜୁସ ପରିବା କାଟି ରଖିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଛନ୍ତି ପରିବା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ତାହେଲେ ରୋଷେଇ କରିବ। ହଉ ଯଦି ରୋଷେଇ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଉ ସାଲୁ ବସିଛ ବାବା ତମେ? ହଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ହବ ଆଉ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ। ହଉ ଏଇଟା ବାଇଗଣ ଆଉ ଏଇଟା କଲରା, ଏଇଟା ଆଳୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଳୁ ସହିତ ତ ନିହାତି ପିଆଜ ଦରକାର, ତେଣୁ ପିଆଜ ବି ଦବା ଦରକାର। ଆଉ ବାପା ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା କୁନ୍ଦୁରି, ଆଉ ଏଇଟା କାଙ୍କଡ, ଆଉ ଏଇଟା ତ ଟମାଟର। ଆକୁ ତ ଛୁଇଁଲା ବେଳକୁ କରେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଟମାଟର। ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡି, ଆଉ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତମେ ତମ ରୋଷେଇ ବାସ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବ। ଆଉ ଏଥର ତାଲା ପକେଇଦବା। ଆଉ ଇଏ ତାଲାକୁ ଖୋଲିବା ଏକାଥରେ କାଲି ଖୋଲିବା, ଆଜି ଆଉ ଖୋଲିବା ନାହିଁ। ଏତିକ ଦିପହରେ କରିବ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କରିବ, ରାତିକି କରିବ ଆଉ ଏତିକ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପିଆଜ, ଗୋଟେ ଟମାଟର, ଗୋଟିଏ ଭେଣ୍ଡି, ଗୋଟେ କାଙ୍କଡ, ଗୋଟେ କଲରା, ଏ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କୁନ୍ଦୁରି, ଗୋଟିଏ ବାଇଗଣ। ଏତିକିରେ ଏତେ କଞ୍ଜୁସ ଅଜୁ ହେଇଗଲେ ଏତିକି ମୁଁ କେମିତିକା ରାନ୍ଧିବି? ପୁଣି 3 ବକ୍ତ। ଆରେ ମୋମୋ ସେମିତି କଞ୍ଜୁସ କରି ମୋ ଛାତି ଫାଟିକି ପୁରା କୁତରା କୁତରା ହେଇଯାଉଛୁ। ୟାକୁ ମତେ କଞ୍ଜୁସ କଲା କିଏ? କିଏ କଲା କଞ୍ଜୁସ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇଗଣ 40, ଆଳୁ 30, ପିଆଜ 40, ଟମାଟର 80, ଆଉ କଲରା କୁନ୍ଦୁରି ତ ଛାଡ 100 ପାର। ତ କଣ କରିବା? ଆଉ ଯାହା ହଉ ଏତିକି ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଚଳିଯାଉ। ଆଉ କଣ କରିବା? ଚଳିଯାଉ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତେ ଚଳିଯାଉ। ଆଉ 3 ବକ୍ତ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ତମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ବର୍ବାଦ ଛିନଛତ୍ର ହେଇଯିବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବକ୍ତ କରିବି, ତେଣୁ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଇଏ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରହିଲା। ନାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଟେକିକି ନେଇଯିବି। ନାଇଁ ଏଟା ନିଅନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବକ୍ତ କରିପାରିବିନି, 3 ବକ୍ତ କରିପାରିବିନି, ଗୋଟେ ବକ୍ତ କରିବି, ନହେଲେ ଟେକିକି ନେଇଯିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା କାହାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା କଥା ନା। ମେନ୍ କଥା ହେଲା ପରିବା ଯୋଉ ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କମେଡି କରିଦେଲେ, ଟିକେ ମଜା କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏତିକି ତ 3 ବକ୍ତ କରିହବନି, ଏତିକିରେ କଣ ହବ? ଗୋଟେ ବକ୍ତ ବି ହବନି। ତ ବହୁତ ରେଟ୍ ଅଛି ମାର୍କେଟରେ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡିଓଟା ସେଇ ବାବଦକୁ ଟିକେ ବନେଇଦେଲେ। ତ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କଣ କରିବା। ତ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଗକୁ କହିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ତମେ ମୋ କିଛି କୁହ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତିକା ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ସେୟାର ବି କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଲା କଣ କରିବେ? କିଛି କହିବେନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ବାବା ଟିକେ ସାଙ୍ଗକୁ ହାଇ କରିଦିଅ। ସାଲୁ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।